Hi guys, ari naman kami guys sa may Bakawan, Yag-aw, Iloilo. Amo dya guys ang ila nga simbahan kay Festa diri guys sa may Bakawan. Ari kami guys, namista kami diri sa balay na ni Latansing diri sa may Bakawan, no. Upod ko guys si Tita Days Vlog, no. Kag dya kami na una gid namista kay damo ang iya nga handa. Kag salamat gid ka nabusog gid kami guys, so damo gid ang ila nga handa. Grabe, nabusog gid ako kag damo ang ila nga desserts. Nabusog gid kami ni Tita Days Vlog, no. Kay ginahulat pa namon si Feels, naglagaw pa kami dahil sa may baybay diri sa may Bakawan, no. O tan-awan nyo, grabe ka pa ang tama kainit, bisan init pero enjoy lang kay imo ko man si Tita Days Vlog, no. Kay wala pa sa Danili Fields, kay dito pa sa may Banwa kami Yag-aw, ginahulat pa si Brandon, no. Pero diyan kami guys nga ano muna, lagaw-lagaw kami tanay diyan sa may baybay kay boring man. Kag enjoy lang o tan-awan nyo guys, amo diyan ang ila baybay, no. First time ko gid nga naglagaw diyan sa may Bakawan sa baybay. Kang jara ang ano guys, tan-awan nyo ang kanami gid ang view kanami amurang suba tan-awang taytay balakang Bakawan, no. Kang naulat kang palaka, no, Yag-aw, no. Baka palaka kag Bakawan kag Mambatad kag Banwaran kami Yag-aw. Amuran na guys, so kanami gid kang view. Mo makita mo lang guys sa may Bakawan Yag-aw, Iloilo. Happy Festa lang sa Barangay Bakawan Yag-aw, Iloilo. Kay amo diya nga bulan damo gid ang festa, no, sa may Yag-aw. Kanami kun diya ka adto kamo sa Yag-aw, mamista kamo, di kagid kamo magutom kay nami kita na dira sa may Yag-aw nga pistahan kay open gid ang tao, makamabusog kagid kay ginahanda ra para pakaon sa mga tao. O ari nakita ko naman si Angel, no. Nagmista man diri guys sa may Bakawan. Grabe naman si Tita Days Vlog. Kagwapa si Angel. Amo siya ang pinakagwapa nga babae sa may Bacolod, Yag-aw, Iloilo. Nayabaw, no. Kapasig na signal na kay tama gid ka init. Di na pa sirong-sirong sa daidya kay bugnaw nami ang hangin. Super kanami isang gid guys, no. Makarelax ka gid kay makita mo ang baybay, no. Sige guys, ari naman kami namista naman kami liwat diri ay tita. Thank you gid so much kay nabusog-busog gid kami. Amo yang last naman nga igma, no. Maulian kami guys. Thank you so much. Nabusog gid kami guys, no. Sige guys, thank you for watching. God bless. Salamat gid sa pagnood ng akin vlog, Kuya Beam Official Vlog. Paki-follow, share, comment sa akin Facebook profile kag sa Facebook page, sa YouTube channel.